sini takar jolawo bani constituency wo Nokbarwati family by bala affected engkha te am joto ani am seni lukurokno kok kisah sasinai actually ang kisah out of station Takarjola constituency ni fataro saltam romui ang tabuk sini Notun Bazar Malbasa sini ADC basani election ni bagai sini party ni observer khairo horjama bagai ang sini Takarjola am sini fataro tongmani bagai mia je Nokbarwati family yakulo Pray near about 20 families are affected. Menokung robacha, Malay kakama, Yafaro, Borokno, Jara affected on Zanero. Anero list sopacha, Brazotan list sopacha, are ang Borokno, Ani. Torop hoite financially was subanai tai ang already all the affected je families rokno khakama tai baroni loge tongo belai khanoi dukhunangka borok itongni nok pojunto korikha ar khoroksa tin robai rajakha mage khana kang photo robo mankha borokni थांनाय किसुदिन सिगां बहायनो आंनि एरियायाव गथर खलायै गोबां मा नक बिसेसकै इस्ट रतनपुर ते वेस्ट रतनपुराव badly affected ओंखा दाय दाबु अ जे साइक्लोन नगरवती फाइमान जागाव बिसेसकै Not Takarjolawo, Nokro Hukro by Pika. They Kiskisu Zagabunka, West Takarjolo Bunka, and Kanoitomo, Noro, and Paimea Pano, nor Katabedi, and Kanasasomania Guluno, no visit Kapine, and already know Sini DCM from Ganang Sudip Debormai Kok Salakya, Tai SDM Sini Omitabo Chakma by Kok Salakya, Numbojola SDM, Borno Daki Dakti Bahike, NDRF, Nihoite, Bronize, Household Damage Money no, Bahike Sun Daki Daki Borno, Rangriman, Borin Kotipuran Riman, on Biam the Kok Salaja, Norok Sudu. Non document thikai tongdi chini amseni member ro leader ro borokno kagos na hanan bagi ang oldi side ja noro kuno khata baidi ar ang out of station tongmani bagi chin Notun Bazar Malbasago chin politically babe observer mani bagi amia phaimaliya nona na karsano tai phaimia pano ang norni joto khobor na hani tongo tai amseni lokro no masago no sorry khobor nai tongo chini jongbojola Takarjolawo miani zimin cyclone phaimani bagai current pala beba bai thangka amni bagai current robo kering tongka no bele suffer khai tongka ang already kok sajak chini general manager bai electric department ni tai dakti no o pala rokno thik khai bufang bai merno thik khai Karen rohonani bagai kok salajak ang haksalo tongfano ang non ganan tongo non joto problems rok khanawai tongo ang khobor nawai tongo mo daki bahai ke solve khain manan bagai ang chaitogui tongo tai actually tabu ang Notun Bazar Malbasa chini takok sujui usui ni constituency faija 3 din nami tongka tai chin taku deposit
purbo Mohoripur orobo जों थाङै फायखा tamni bagi himale noro jotoni siu jini baskan TTADC election जों oro jini o notun bazar malbasani kok isno saiknar sino jeto Facebook live faike ar takisisa tai jini joto takajola jomboijola ba ani khumulungni joto ani constituency ni boronang mon sanamo songo ang 3 taring simen area o tongnai non joto problem rok taiphinai আর নরকম খাতা বাইদি তাই চিনি যত ডকুমেন্ট রক তাই কাছে নথানি আপিল আং নর দাকি দাকি কাছে চিনি SDM অ্যাপ্লিকেশন তাই ননে আধার কার্ড ব্যাংক পাসবুক রেশন কার্ড রক রেডি খাইতংদি চিনি লিডার রক থাঙিনা হানাই নকুনো তাওয়ানাদি নরন দাকি দাকি না जों ননি যে ক্ষতিপূরণ রক রিকভার খাইনানি বগৈ Sini SDM ni hoite jotun gosija tawanadi norok mannai ar financially bo ang 3 tarik final no je mansap subanai tai moken jombojon borono ang kaisa koimo tai jara current tabo sing tin jombojo tagarjon specially current baisa grono bo o department bo ang dagi no omno samung khai pairiboi rohonan bai kok salai tongo ar tetam khaini ba moto kebon isati maya mo prakitik dujuk mo ang bo musung khaimania no bo musung mania mo chini prakitik dujuk ga natural obo ongo ar happen no jara affected mo to nung ang mani ba chini khawbale dukhonango senta ki dakyo no sort out khainai no kogriwan ar norok takisha ang orotam bag ma phai man karon khay bose nor kabang ma jago nukha kisu jagawo sini katal candidate by kasam tongnai kisa mili lay ang maro obronti kisi internal matter tomani bagi ang ma paikya ar joto jaga nukha noro sini Raima Valley hintu sin Taku Rajesh tajin Dhananjay Tripura sitting EM bobo ticket mania hampano bo bin bakha bai kai Dhananjay Tripura no bo subakha bo nuksa gino bakha kwar bin bakha kwar mani bagai bo kaham kan subawoi tinin Dhananjay Tripura support khai no angbono bela hambaya faro tai bo hame mari wotin takuk suhel sitting EM sarai bo kaham politeness chini bubak ni kok khanawoi chin takuk james no tini bo khapuroi kaham ge bo bai baksa campaign khai doma bagai angbono bela hambaya faro tai omhai kena sin lukrok tungna musung kasam tai chini bromana Uma Shankar Dev Burma bo sin takuk buddho je katal candidate no bo tini khabai khubai samarthon khai dongo dofana hamjama bagai जों sacrifice khanini bagai joton ready tongo mo जों srai nukha tai kabang jagao no amdiki nukha haipano chini o notun bazar malbasa chin takuk sujin loge kabang mo borok sawo chin medam dolikhe tangi phaya chin medam dolikhe dofana hamjageda to borok question chun haipano finally nor nukna me YouTube ro social media ro chin medam doli kasam EM bo mia chin takuk sujoi ni sapodo phai bo kok sapakya bo manja phakya chin programo ta chin bobak rabo mia sariwo chin or jotto leader ro bai kok salai kisa problem tomar na sum joton sort out khai tab kaham khaino chin o notun bazar malbasa जों थाने बो कपलाय जों ताबो टाइम मार्जिन कबां बाय जों कपलाय नै और स्राय बो नुखा कारण पब्लिक जतन बुबागान लगे दं पब्लिक जत बुबागान लगे दं फेबा खरसा खरमै साकनि सेल्फ सेंटर नि बागै साकनि इगो न तयै साकनि तामनि सानै बनो Jini sacrifice ni Maharaj ni je sacrifice no buchia angui kabang borok kabang wan sugo
Okay, happen finally. Chini o notun bazar malbasa complete inka. Ar origin kabang put bagi apply ingnai. O slight ini sumuk kahisi. Gawan bagi oro tin nomoi tong fajar. Sini buba keren dagi mabai. Sing tami male sing jota za apply nangu. Takar jola jung jola sing hani apply. Sipai jola kumoti khoi. Cinti pramata jotisto apply. Kisa kisa jagaro je jadi internal matter jagaro go sejoto thangai masu balai nai. Gau mai keno angro sopaija an bagian area dukono na sorry sano mia ang mia haidino ang area sobi manlia apan noro karakai tong ar ang teksakok tabo mon sanai the present political situation ba scenario sengkun wana kare public bubagaran login tong public bubagaran login tongo ba kisu leader ro jeng jini sakni musumana seng sambogi me bubagaran nasik naina ba tini bubagaran sakno ni basati dedicate khayi bubagaran sakno tini basati sacrifice khayi tini bo opposition ba sai tong angka hino jeng kisisa ya prisana sakang jin bubagaran ni dedication kisa wansoti botini bodu base MLA bongnya montri bongnya bosan bagi khaito nini ani bagi khaito nini ani bagi tini borang kholos khai nini ani borong ni ostito rakha khanya ni bagi botini sak thari dong o jagawo baksa borok chini borok dutino chini borona seklona bagi chesta khaido mo belewana ma singsa hesi belewana ma singsa di angka sometimes ang emotional mo hesi nogo asugi waisho wansugi naikhe ane emotional antam jeng dirgo थांनाय 35 বছর 36 বছর जों बानफ्रन सिपिएम जों जरा याफोर फैले ता माखासे अल्टिमेटली ता माखासे जोंनि हाव दङैनो जों सेकेंड क्लास अफ सिटिजेन कुन जस्टिस करै रेप खाइजाब कुन जस्टिस करै मर्डर खाइजाब कुन जस्टिस करै रबेली तनसं बुथार जगा हाइयो नो जस्टिस कल्पना जमातियानो हैदराबाद आई विशाखापट्टनम तलांगै बुथार जाका नो जस्टिस सुकुराम देवनो आगरतला शहर बुथार जाका नो जस्टिस गंदासराव सची महन्त्रीफोरानो बुथार जाका नो जस्टिस আর ডেভেলপমেন্ট কক বড় দঙ্গা তিনি যদি 35-36 বছর বানফ্রন্ট রক সিপিএম রক যদি di perasaan bagi develop jadi bangsa bungkai sentino orang tanggal kamu tini lama kiri ni bagi sengkau bana nangla kamu tini jatri set ni bagi sengkau bana nangla kamu tini market set ni bagi sengkau bana nangla kamu kazan tahu te bagus 35 ta bosor kono development kari naseng jara ya fari faile thangnai 8 years BJP habango tongo 2018 ni simin 2018 ni simin 2026 tabuk basangka near about 8 years BJP habango sarkar tongo tam development kaya ti praserio tini lama kari bai koma bang laisung development ingya tui kurui development ingya school kurui development ingya amani joto amani or develop inyani joto poza ki tipra pothani arada ang sanam zum jara tini development mungui tipra pothan bujbe na develop inya je thane 8 বছর ni simi thane 2018 ni simi je 2026 jora je 8 বছর 8 years je BJP government
जे सरकार चालावै दङ त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा गभर्नमेन्ट मथ' त्रिपुरा मथन पनि याक्रिब्ला जाबावो दिनै के सानांगौ थांनाय 5 बोसोरनि ककनो तिसा तिसावै डेभलपमेन्टनि यानै किसु बर' त्रिपुरा मथाया करे ब्लेम खायो 8 बोसोर बीजेपी गभर्नमेन्ट 35 बोसोर सीपीएम गभर्नमेन्ट चालाव थांनानै नुग्लिदों त्रिपुरा मथा मात्र 5 बोसोर टीटीआईडीसी हाफां चालाव आर ननो साइखनायरन ताकलाय 2025-26 नि जे 26-27 नि जे बाजेट 26-27 नि जे बाजेट राज्यनि जे बाजेट प्राय 34,000 crore प्राय 34,000 crore टीटीआईडीसी बोसोर हरजाखा मात्र 914 crore आमनि बिसिङाव near about 600 crore job ni salary होइनो पाइथाम अब तिनी को याव जातुनसु राज्यनि बाजेट नि 3% काया एडिशोर हरजाक मनि 3% काया 914 crore only जदि राज्यनि बाजेट नि जदि 30% बा 31% पॉपुलेशन रेशियो जदि नायोगे टीटीआईडीसी वो 13,000 crore मिनिमम फाइनेंस नांगौ इयरली तिनी लामा खायनायनि बगै नानि त्रिपुरा राज्य वो टीटीआईडीसी एरिया प्राय 70% एरिया 70% एरिया नि बगै बा पीडब्ल्यूडी आरएनबी नि यागो बोसोरो मात्र टीटीआईडीसी वो बजेट खायजो अप्रूवल लहरजो 7 crore only this 2026-27 जे बजेट बस 7 crore तिनी नि हाइदिनो साना थांगंके 1 किलोमीटर लामा खायनायनि बगै 1 crore लाख जेनि रां थांगो बोसोरो मात्र 7 किलोमीटर नि बारा सामु खायमानिया गासै 70% जे एरिया बाकी टीटीआईडीसी लामा सनानै रां तो नांगमब्ले रां रोहिया स्टेट गभर्नमेंट ओंखाय नायनायदि only 7 crore रां रोहरजोबो पीडब्ल्यूडी yang kata masa टीटीआईडीसी सं लामा सनामै यामसे मंत्री विकास सिनि तखौनै मंत्री तो दिल्ली साइन दं एडीसी सं कुन खायमिया लामा खायमिया बाकी खायमना yang kata masa ang rang रोहरो नोंनो रां रोहया ता on जों सायमानि दं लामा साव उन्नति खायमिया डेभलपमेंट खायमिया बाकी खायने एजुकेशनो शिक्षा खातो 2026-27 नि जेताखलिन बाजेटो एजुकेशन नि बगै मात्र 1 कोटी 70 लाख रां रोहरजो only 1 crore 70 lakh टीटीआईडीसी वो बोसोरो मात्र 1 कोटी 70 लाख जा दिनै टीटीआईडीसी एरिया वो प्राय बा टीटीआईडीसी नि प्राइमरी स्कूल जिमिनसे 1633 ता स्कूल दं 1633 स्कूल दं टीटीआईडीसी ओंखाय 1 कोटी 70 लाख न जदि डिवाइडेड बाय 1633 न जदि डिवाइड खायमके yearly only 10,000 kalayo per school ka 10,000 by nung baga school do snamnai bench do snamnai tina da change khainai jana da change khainai kuno maintenance khaimia ate infrastructure nango school ni bagai kido kuno infrastructure kari dini bagi khainai rang do tonga nangomble ini kido rang rohor se kenau sagang मात्र बोसोरे 1 कोटी 70 लाख रां रोजको एजुकेशन नि बाजेट माने खातो हाउ दे विल डू डेवलपमेंट खायमाना हाउ इम्पॉसिबल आमनि बगैनो चिनि बुबाक्रा स्राय खै तिनी केन्द्र बाइखे एग्रीमेंट मा खयो
tripartite agreement khaike sung je sono direct funding marine titi additional development khanin ke direct funding marine ja direct funding by sung titi additional hapangni development khai manai CPM phang tu Congress phang tu BJP phang tu chin borong ne bla CM kitu chingoro nugo srai angke sauti para jogo ti para hawo political party only two party has bukung kolo bukung bar bigoto dino chung nai nekhe jesa political party phan phaitu CPM Congress nini BJP national party borok kun din naya je tipra saro development thung borok kun din naya development thung tipra saro development hangke borok saimon bron odikar sanai omni bagino sing nugo tong srai keno je bharat bai sing mar germany yagulo india bai je mar germany yagulo sing kusu kana to durir kotha dine sing tola gulo tamni bage kono national party ba bukung kolok congress man phaito cpm man phaito bjp phaito bukung kolok no cm go the cm na yang to develop bai khaine ba kaisa bo chokranto ও পরিকল্পিত হয়েছে প্রিপ্লান সেভাবে খাইছে আমন বাগিনো সাও তাকলাই 2026 নি যে টিটিএডিসি ইলেকশন অব সিন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ন ইমপ্লিমেন্টেশন মা খাইনাই অবন এজেন্ট সিং ইলেকশন ফাইট কে চিন বুবাগরা ন যতন শিউ বুবাগরা কবং অব প্রেসার জাকা যে বিজেপি এলায়েন্স মা খাইনাই বিজেপি এলায়েন্স ইয়া जों দল याखारि थानाय তিনি পুগ নুকা গাম বরক তিন তলিয়া কা থামন কারণ তাম ববা গনা প্রেসার জাকা নং অমসক সিট না দি বিজেপি অমসক সিট দি হাইকা जों দল তমে হাইকা जों দলিয়া কা থাম ববা গরা সাও আং পাবলিক নি ক পাবলিক তাম নাই পাবলিক অপিনিয়ন তাম পাবলিক অবন সাও BJP be alliance tamni bagai je sorkar tini chona sai tongo roman horof ami thakte roman horof kokhono hobe na जों बाकी bo alliance নাই 100 বছর আন্দোলন করলেও রোমান হরফে আপনি পাবেন না जों बाकी bo alliance নাই যে বড় টিপ্রাসে একটনো ইমপ্লিমেন্ট ওনা থানি পাদাঙ্গি বাসাই তংনাই রিয়া হানাই जों बाकी bo alliance নাই जे borok tini sono land right nani tabagai tini batang basai tongo जों boy bahai ke alliance na public so alliance tam di bobakra please bobakra bron kok khana hoino tini public kok khana hoino tini alliance ye own risks na tini bobakra alliance ye haise tini public tini balogya tongo no bobakra alliance itu baksa borok boba karena emosional khaye self center ni bagai kisah misal loop ni bagai sangia kari thambai belai dukhuna ho sim om hayang mani bagai sim already sogi tong khasin destination no already जों almost जों चिन destination sogi tong ikhe 어저로 जों टिटिएडिसि जदि जों गाहाम मार्जिन तै जदि हापां फायंकै ननो ग्यारेन्टी रगो चिन बुबागरा चिनि जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन चिनि नेक्स्ट जेनरेशन बगे जे वान सक माने मसं सक्सेस नै कारण डेमोक्रेसी गणतन्त्र हो निनि मैन पावर voting power मोबल इम्पोर्टेन्ट जों थांनाय 2023 जों अलमोस्ट ताई दुईटा तीनटानि बागै जोंनि फेल रोंगा but in the midst of it जों हारिखाबिया we shall overcome जों मा नासिंनाय किसा CPM नो जों 35 বছর মানে 35 বছর লগেরি মান চিন বুবা গান जों 6 years 10 years जों লগेरि मेया चिन बुबा का 3 बचिन बग या खरिया को
ang lukon mo sanay masi chin bubagan ekmato leader dinini haidino chin bagi solution to iman bubagan ekmato leader chin bagi solution to mana tawni bagi bongkar raja ang nukhabin loge tongoi dini chin bubagrano kabang mabai hum kiri jago nona CBI na ED na ning BJP alliance yang ka eben bubagra sawo ani bokhorok bai mo alkangi thangpano ani angkudin compromise khaimia anti prasone bagi arore kisu mantri o tribal fel mantri hanjak nai ti prasan mo ang tam sanai bon nasa korsa mantri ti prasarok tini student ona se stipend dimanya bina so khomda tongke edisu kuti rang rohor ma nongke o ti prasar ne chini student rokna se bo stipend dimang le sono je rang rohma chini man tha obani babani সম্পত্তি আইছে titi edishini bini manani অধিকার tongo nung je rang rohna tongo no sidung rang rohe ko aise thane 2026 25 26 je budget ni haino tai pre 160 কোটি টাকা rang roh jai 860 crore nubagi ang haza কোটি টাকা rang roh sai tongka মানে সম্পূর্ণ জুমলা হয়েছে 30 কোটি হেরেংবার হসপিটাল খাইনান বগৈ রাং রহমান আবো চিনি মাননীয় কাসাম বিপ্লব কুমার দেব ইয়েস রহরকা দালামটো তাঙ্গি থংলে দালামটো অলমোস্ট কমপ্লিট ব্লে চিনি হসপিটাল উদ্বোধন নয় তাবো খাইছি বনন রাংসা খানি সাব মানে কাইসা নন সং জবাবরি মন হইছে kaisa sung no jawabri man ar mahai jumla sawi politics khanya nai ti prasar no tai sal busuk no thungsene ba unnoyon yani sau sabo sarkar ba tini sadaka PWD মন্ত্রী sabo মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দুইটা কক সাও কিন্তু শহর থাঙ্কাই সাও আমরা এডিসি এরিয়াতে অনেক কাজ করছি উন্নয়ন হয়েছে গ্রামে গঞ্জা থাকে তামসা উন্নয়ন হয়নি তৃতীয় এডিশনে কিছু করেনি নিছো তিনি আরডি ডিপার্টমেন্ট মন্ত্রী সাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি PWD মন্ত্রী সাব আনি এরিয়া থামিছো রাস্তাঘাট হয়নি পানীয় জল ব্যবস্থা হয়নি তৃতীয় এডিশন কি পানীয় জল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বা DWS তো তোমার ডিপার্টমেন্ট করিবলে করে পানীয় জল সাবনি মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আরডি মন্ত্রী সাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেলথ মন্ত্রী সাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী PWD লামা সামনে মন্ত্রী সাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার মানে বুঝেছি দিয়ে এই রাজ্য সরকার বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সম্পূর্ণ ফেলুর কাছে গভর্নমেন্ট হয়েছে এদিকে হাপাং সালাইনাই সাপ্রতি হাপাং সালাইনাই ও নন এডিসি এরিয়ানি বড় খুমলুং সাজাব মাসালাইকে হয়েছে মাসালাইকে একদম এডিসি হাপাং সালাইনাইকো সাবো সালাইনাই হংকে এডিসি এরিয়ানি ফাটান বর্ণ তুবুই ও জিরানিয়া মোহনপুরনি বরং তুবুই খুমলুং ফাইয়ে রুৎসু খালি নুখানা যতন আমবাই হাপাং সালাই গিয়া হয়েছে Tiprasa এরিয়ানি বড় ও তৃতীয় এডিসি এরিয়ানি বড় বা tiprasa রক্সি হাপাংনো সংসি নারক নাই হয়েছে ও তৃতীয় এডিসি হাপাংনো সংসি নারক আনোনো সাও जों ত্রিপুরা গুরি নাইখা চিনি তাকলাই থাঙ্গাই 2021 जों 18টা মানু তাকলাই जों মিনিমাম পানে 25 সিট जों মাননাই আব কনফার্ম হয়েছে তাকলাই जों কাঞ্চনপুর জেনারেল সিট মো ত্রিপুরা মঠা মানাই নাই চিনি হলিউ চাকমা মনো শৈলেমটা অবশ্য মাননাই তাকলাই হয়েছে যত যখন চিন ফিল কাহাম
tamni bagi himle chini bubagan hamjagmani bagi chini bubagan sacrifice khamna nugoi o phatarani fainai ro edisi dokhol khainai hinai ro ni wansok mungno saja gyang tini jeng thangsa masa musu jesek mano chin thangsan sabai naithung sabai mangala masa musu jesman thangsan sabai naithung chini tipra sorok tawo chini bubagan login tong norok masa musu rang bai paye chini tipra sorok rang ri oi payi but panin ta wansok tipra sorok rang ri but payi mane payi tharim ta wansok hesi माननीय मंत्री विकास देबर्मा जे said about 2 days ago corruption responsible person how can you say tiprammo thano board dikhase bjp thano tarman srai bjp ni kun supporter krai bjp ni kun supporter krai tarman srai hese chole bole kusal na inka no na samjka mosemo code of conduct choli tongo omani against inquiry nan dorkar 어머니 against inquiry는 দরকারซึ่ง election commission থানে থানায় অবনো মাননীয় মন্ত্রী ও জবাব চান মানা নাংনাই হয়েছে ডেমোক্রেসি রাইট নং বরন ডেমোক্রেসি আইন নং হরন খাইনে হয় ভোটিং রাইন নং হরন খাইনে করতে রেসপন্সিবল মন্ত্রী ববাকে সাইমানাবো একচুয়ালি বো মন্ত্রী নানি যোগ্য হয়েছে শুধু এডিশো রাংরহরি পার্সেন্টেজ জানানি अवश्य में जीवन सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सावनी विकास हो त्रिपुरा जो आंगवान को खर्च बने विकास को मु विकास देव बो मंत्री तब एडीसी वो बसा मरिनो बुधबा सर्वे पास करी हुई मंत्री खाने एकदम दांदा एडीसी रंग रोहरे रंग सारे कमीशन चाना तय बुझा नंगलिया no pasien salah tong sini hetasen boro bu digla माननीय मंत्री बरो बो digla khaisi norma nonin to mungsa ma joton saiman election is saganin esat bus election ponin esat bus bari thangka bujoton shu buni yasi sunan sagang sanu wonsu london thangko tini london sini bobagra itiati hapang Sini tradition sini culture no sok khanya bagi London ro harka tam hamia to aja go London no sini cultural sini traditional dress no sok khanya go lo sarwali bishoni borro tini saiman kai tipra sarok ni o culture or tradition belai rich hayu kurungi tini sogi kya jong obor na yo sini do phano represent khaya mo jong obor obo sini titi sabang ni nasik mo ebong sini bubagani wansuk mo sini culture chin tradition sing jesek bisho mani khaimano bishon borno phunogi mano sing tin proud be maso hoise chino culture chino tradition ma belai rich sujalan thang sujalan no chini boro ni culture so khai kya no nukna chini boku pina kishon তিনি চীন বরং রিপ্রেজেন্ট খাই কে হাসি চীন টিডিএনডি হাপাং দহর যা বিগত দিন বানফন সরকার যে সরকার যাই থাকা একদিন ফন চিন্তা খাই नों हाय मंत्री विकास देबर्मा एकदिन फन चिंता खाय क्या नों ट्राइबल वेलफेयर मंत्री नों जिन ट्रेडिशन जिन कल्चर हमनो सुख खाने बगै हमनो कुसु काना बय नो एकदिन फन नो किंतु चिंता धारणा करे तिति हाबां खायमन गोबर केना जों नर खाया बुन तला तंनाय हेसि जों जिनि कल्चर जिन ट्रेडिशन जों सबथनि कुसु तंनाय हेसि जे बरनि भाषा करे कल्चर करे ट्रेडिशन करे बो जीवन कुसु कायमनि बर्न इलेक्शन फाइके रां बागनानि अधान्दा अमदि बिसि दिन चलिया म बिसि दिन चलिया म धान्दा बाजी अ 2026 इलेक्शन नो अम सराय थानाय सिनि बर रखनि जों चिनि फान चिनि थांसा जों फुनो गरिनाय एवं दिल्ली साइड दङ इ आन कुन अचिन कुन आपत्ति करे के पास एकट खानि बगै पियाबा अरनि चिनि किसु लीडर रो अबनो अपोज खाय आं सानाम जों जारा तिनि बीजेपी थानाय रो बा तिनि चिन थाचाव खाया खरो जों मा वानसकनाय ये चिनि थिनां फ्यूचर
Jadi generation जों borok kalangnaय अब जों तिनि मावं संनाय जों तिनि वानसो यांके जरा लाय थांवासो कांके थांनाय CPM रो 35 बोसोर जों थांमाहाय जों थांजाबनाय सेमकेनि BJP जों थुइ दंलाय ताबो ए राज्यनि मुख्यमंत्री থেকে শুরু খায়ে राज्यनि मन्त्री रो खरकसाफोर नाया अरन बुहुम कलर नाया जेति प्लास एकर्ड थं अबनि बागैनो तिनि लैंड राइट माया अमनि बागैनो तिनि जों रोमान स्क्रिप्ट माया अमनि बागैनो तिनि जों पॉलिटिकल राइट माया हायसे नोंथांसा अबर नंबर थाङै नोंथांसा बने गाहाम साइदनि हेदा नों बरनसे बुद्धि नाय नों पद्दबो बारा बुद्धि खामानि न तिब्रा सारनो सिगांनो बागै नों लैंड राइटनि एगेन्स्ट बुद्धि दं नों पद्दबो बारा बुद्धि खामानि न जेन डाइरेक्ट फंडिंग एगेन्स्ट नों बुद्धि दं नों पद्दबो बारा बुद्धि खामानि न नों चिनी पॉलिटिकल राइट एगेन्स्ट नों बुद्धि दं नों पद्दबो बारा बुद्धि खामानि न चिनी जनरेशन नष्ट खायदों काजै आनो मन सानामो संगो लुकरो नरक ताकिदि जों थांजाखै मा दंनाय बर अनेक जायगायाव थांनो रांनो चेष्टा खायदों रां रजानाय फैदों बर ता बरक मायं दं वाना जाबाय दं तिनि बेजि आं बै जों सिगलारनो आं थिन जुगनो मन सानामो संगो जों जत जायगायावनो ताबो कयेक दिन बा 10 दिन तै 10 दिन सिगला चिन जागो जों नागा थुयासे एकबार चिनि सिगलार मा दंनाय सजाक मा दंनाय बरक साव बियां फै हरो मते कुन समगत कुन जा कैंपेन खाया बरक सुदो चिनि तिब्रा मथानो किमसा रांरि पाये बोट नाने आसन चिन्ता खाइदों बरक आरो चिनि सिगलार प्रत्येक विषय जत जागोनो जों नांखाय माइक दै जालायफोनो जों सुस्त खे तंगै जों पाहारा मारिनाय हेज कारण मचिनि जनरेशननि प्रश्न अमचिनि आइडेंटिटी क्वेश्चन है ओ 2026 ओ जीटीटी सिलेक्शन मचिनि वही बेलाय नांगौ जे बस कं 2028 तिप्रासा मुख्यमंत्री नाय अब 100% गारंटी केवो जों कासै मांगा जों दिन थांजा दंखै जों दिनै जदि बुनि दफाना सले मेसेनि मान हंखै जों अप्लाई नाय तो आंलाय मासा मुसो अब थांनाय फाइनाल इलेक्शन गानो आमजा पाइजागो पाइजानाय बरक एटा दल तंग तंग अब बरक तिनि बो पाइजानाय खानाबो पाइजानाय बा जों लुकुरो नामन कयनाय जों चिन बुबागन लगे मा दंनाय हेसि वानसगने देनो ओ 28 ता जगनो चिन बुबागरा बासो हेसि जों बुबागरनि मेचन खामानि न कासे कन्स्टिट्युएन्सी हारि खामानि न जों बुबागरा चेन मा कय आमबाय लुकुरो डेभलपमेन्ट जों खायनाय चिन जरा फायनाय जों नासिबै दङ नचिन बुबागन लगे हेसि ग्रेटर तिपाले मुसुं तु बनाय साजे सालसा नरम खले 2028 जे बीजेपी नि इस्तिहार न खोनाबले निर्वाचन इस्तिहार मिस कल दिले चाकरी হবে আজকে মিস কলই নেই বছরে 50,000 জনকে আমরা কর্মসংস্থান দেব কি হয়েছে একটা ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে नोंखा बसर 50,000 चाकरी ना चाकरी तो दूर की बात है नौकरी तो दूर का बात है जो नौकरी है उसको भी खा लिया उसको भी खा लिया ताम तंगा तिनी भाई खता प्रतिश्रुति वो टीटीएडीसी डेवलपमेंट खाने 125 अमेंडमेंट बिल पास खाने को हाँ इन औकात दो तिरबाव जिमिन द 125 अमेंडमेंट बिल नांबा सार नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नंगनाय बसायदे मानु कयता डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तंग पुने साइमे रा फना कक जिमिन कत साफायो अ तो खुगनाय इन आ कक सामने बे कुनु नि वास्तव तो मिली स्टाइपेन सिरिमिया सिन सेरब न स्टाइपेन बे कयजना सेरब बुथार कन बिएड एग्जाम रन बे मते दिन मारिया तो सिन सेरब हां कत हजार हजार कोटी रां दहति कपु हां बर रां रो खांबो तन कासमान साइमियासा निना स्कूल हॉस्टल सनामनि आ कनेक्टर निन सिंगिं कनेक्टर मसला साबा लो क्वालिटी सब लो क्वालिटी खा तो नि नों एजेंसी नों पासनेस नामनि को साब सानसा माने थाव का बाजे दाम माने दामने बनो जुमला बास
이 중간으로는 비사스 가요 게 지금 그나마 트이네 이지 그나마 트이네 지금 정진이 모부시나 스나머니 모르는 꼭 그나마 저디 지금 못 이운 게 진이 삭사는 승로 붙을 동안이 그거지 디니 정진이 하고 지나 최 다음에 번호 가이너슨 마시 동안 단부 무바그런 달았대 지나 쪼라 करके चीना चौरा करके हम अभी खड़ा हो सकते हैं बिकॉज ऑफ बुबागरा तो उन्हें चिंतिनी फाइट थे तो मनो है से तांगे बोले चीनी बुबागरा चीनी बस में स्टैंड बाय बाजे तो मनो दिल्ली वो थाइन कॉक सेम बगे लंदन थाइन कॉक सेम बगे तिनी चिं हाकला पुआर के चिं बाजे तो थान बगे बाबो चिन बुबागरा बगे बुबागरा नोस्ट तो खाई ताम खाने ना बुबागरा हमिया खाई बुबागरा पॉलिटिकल निथोइटी सॉरी फुनु रखोरे नंताम बुजोंगा ना ब्लैक सेंटिमेंट बेपार है on ब्लैक खान जने कॉक्स जरा चिनी यूथ रुमाइरो जरा तिप्रासारो जों बसखं आगो मा फाइनाय जों अमरावनि बिरुद्धे जों मा बासानाय है ते कॉक्सालिया चिनी और प्रोग्राम दङ तिनी मनोबंको सिलासरी मनोबंकोलो गेदरिं दङ चिनी बुबाग्रानि बरक नय ने रेजास के मासाने के आगे के 2830 नुनु का आगे चन मोदे तामसा 2830 पो कमा से 28 बाकी 30 का आमन परीक्षा ताम के 28 में क्या बरक 28 আমরা দখল করব आं 2-3 दिन सिगां निउस नङाखे 28-17 तावका 28-17 में थांगा जिन बुबाग्रा दिनी जिम जखन कैंपेन चेङानो 28-0 बरक ताइ बिसिया 17 तारिख 28-0 হইছে 28-0 অনলাইন আমরা অবশ্যই তিনি ত্রিপুরা সারা অন জবাব রানে হইছে বরক অমন জবাব রানে बकरा बसा मारे नि वान सबै तंलाय माने अमो कोन दिन फन वास्तव मंगल खाछि मरम इमा वास्तव मंगल बाइके लो तो जाबा खाछि दुनिया लंदन थांबो स्विट्जरलैंड थांबो लंदन न खाछि गुना थांगिया जिनि बर कल्चर ट्रेडिशन को जखाना लांग थां काजे लोकरो अनि कासे रिक्वेस्ट जिनि जनरेशन वान सो गई जिनि हा बुबाग्रानो वानसो गई हा बुबाग्रानो मुक्तनो वानसो गई जों ताका 2026 टीटीएडी सिलेक्शन रेकर्ड ऐतिहासिक मार्जिन बाय खाये ऐतिहासिक सुनामै जों बसखांगो आगोलायनाय दिल्ली खाना नांनाय अ त्रिपुरानि जे सरकार चालाव थानाय मन्त्रि र खरकसा खरजन जों जवाब मारिनाय टिप्रासा थामजा दङ बुबाग्रान लगे दङ जिनि एकचिन दाबि जिनि अधिकार जदि बन्चित खायनाय के जों आपन कोसेगला जों मा फुंनाय हे खान होतेबो आन बगै जों 12 तारिखो फुंगासे सिन जतन बुट सेन्टर थाङै आन रसमारिबो जों बुटिवै जिनि इतिहास जिनि भविष्यनो जों सिक्योर खालामनाय हे खान होतेबो डेभलपमेन्ट अंनाय हेसाबो सिपिएम फाइ बुंनाय कांग्रेस फाइ बुंनाय बीजेपी फाइ बुंनाय बा चिनि रवा चिनि अधिकार एकमात्र टिप्रा मथन रिमानाय जों थांजा दंमोन बिसिंते बुबाग्रानि बिसिंते लोकरो हामबा जतनो ते कक्सलि आनि हाय नो तसे खाका हम याफरै चिकिसा तिनि फेसबुक लाइभ फाइमानि अन बाइदिका हामबा जतनो थैंक यू